welcome back to my YouTube channel. So today I'm going to share with you guys a big secret of mine, which is my dream diary. So what are you waiting for? Let's get started. Okay guys, so siapa yang tak tahu, Anis ada 5 orang adik-beradik. Anis ada seorang kakak adik perempuan dan juga 2 orang adik lelaki. So kita ada 5 orang adik-beradik and I'm the second one. So kita orang ni diajar oleh mak kita orang untuk tulis our dreams and goals. My mum selalu cakap, okay, ambil kertas and then tulis apa saja dream kau, goals kau, any goals, ambition yang korang nak, tulis dekat kertas and then kita orang akan macam tampal dekat dinding tau. So kalau sesiapa yang pergi rumah Anis tu, memang korang akan nampak bilik kita orang semua, like setiap bilik kita orang ada satu a big dream board ataupun dream yang kita orang nak capai tau. Sebab memang setiap tahun my mum memang akan macam ajar kita orang untuk tulis our dream goals tu tau. So that the reason is bila kita tampal ataupun senang mata kita untuk lihat, bila kita bangun je tidur, kita dah tahu dah, oh ni goals aku, oh ni ambition aku. Okay, kita akan rasa lagi berkobar-kobar, kita akan rasa lagi macam, oh aku tak dapat lagi goals aku ni, aku nak dapat goals ni, aku nak dapat goals ni. And then dari situlah ianya akan membakar semangat kita untuk kita lagi fokus dengan apa yang kita nak, dengan apa goals yang kita nak. So my mum ajar setiap tahun, make sure awal tahun tu kita dah set dah goals kita apa yang kita nak capai. Walaupun benda tu nampak macam susah nak dapat, susah nak kita capai ke tahap tu, tapi nothing is impossible when Allah say kun fayakun, betul tak? Yang paling penting adalah usaha kita. So dekat rumah Anis ni memang kita orang pergilah dekat bilik mana-mana pun, kita orang memang akan macam Anis akan pasang satu tali and then Anis akan macam kepit-kepit-kepitkan. Anis tulis dalam kertas A4. So Anis akan kepit-kepitkan and then memang Anis akan ada apa, dream Anis yang macam Anis akan buat 2 tali and then Anis akan tulis apa saja yang Anis nak. Contoh macam Anis nak dapat scholarship ke, Anis nak dapat keputusan yang cemerlang ke, Anis nak dapat pekerjaan yang bagus ke, and then Anis nak travel mana-mana ke. Semua benda tu Anis akan tulis. And then my mum ajar, kalau kita nak tulis kita punya dream board tu tadi, make sure we write it in past tense. The reason is, mama kata has tu maksudnya macam belum berlaku lagi kan, maksudnya present tense. Kita tak tahu kita dapat ke tak, tapi bila kita tulis in past tense, itu bermakna macam oh kita dah dapat dah. So macam apa pun berlaku kita akan dapat juga. So my mum ajar untuk tulis goals kita tu dalam bentuk past tense. So contoh macam Anis akan tulis Anis Zahira had passed in ACCA paper. Anis Zahira has got, instead of tulis get, Anis akan tulis Anis Zahira binti Hastua got a scholarship to study overseas. Anis Zahira binti Hastua had travel in blah 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 blah, macam tu tau. So memang every single words in past tense, so that kita assume yang oh we already got it, dah dapat dah benda tu, cuma kita nak execute and kita cuma nak kena berusaha je untuk kita dapatkan apa yang kita nak. And then to be honest, masa Anis form 1, my mum bagi satu diary tau, and I think diary tu memang it is very meaningful because my mum on the first page, my mum ada tulis something yang really make me feel so sad about it, because my mum tulis macam kepada anakku Anis Zahira binti Hastua, apa, mama bersyukur dapat melahirkan anak yang solehah macam Anis, anak yang dapat memberi kekuatan kepada mama. Mama tahu anak mama ni boleh berjaya apa-apa semua. So macam my mum tulis dalam 5 page kot. So masa Anis dapat tu, masa Anis form 1 tu, Anis dapat diary tu, mama bagi first diary tu, Anis terus rasa macam jatuh cinta dengan nak tulis diary ini. And then Anis pun macam okay lah, start Anis form 1 tu sampai sekarang umur Anis 26 tahun, setiap tahun Anis ada diary tau. Memang Anis akan ada diary. So yang Anis bawa pergi Dublin 3 diary, which is this is like a self reminder for me. Anis ada yang dari yang ni tahun 2020, ni tahun 2015 dengan 16, yang ni tahun 2017 dengan 18. So yang 2019 tu Anis tak bawa sebab banyak sangat kan nak bawa, sebenarnya banyak gila diary. Tapi Anis macam, yelah nak bag luggage pun berat kan, so macam takkan nak bawa setiap tahun. Takkanlah Anis nak bawa semua diary kan, macam gila kau, berat lah luggage aku kan. So macam Anis bawa beberapa diary dekat Dublin, so that it is a self reminder for me, so that I can tengok balik and you know this is what I already achieved. So sebenarnya dreams yang paling Anis
yang memang Anis tulis dari 2017 and 2018 and 2019, which is my dream to celebrate my birthday dekat Mekah or Madinah tau. It is a big dream, which is macam susah sebenarnya nak capai benda tu kan. Macam yelah kau nak sambut birthday kau dekat Mekah atau Madinah kan. Tapi Anis memang tulis tu in past tense tau. Anis tulis Anis Zahira binti Hastua had celebrate her birthday in Mekah or Madinah. Macam tu tau. Memang Anis punya aim tu dari 2017 tau. Nak dijadikan cerita tu lah Allah kata dia akan menguji kita dan dia akan memberi khabar baik kepada orang-orang yang sabar. So Anis macam bersabar and then Anis banyak berdoa, sabar, berdoa, berusaha semua. Nak dijadikan cerita tahun lepas 23 Mei 2019, Alhamdulillah Anis sambut birthday Anis dekat hari tu. Kebetulan hari 23 Mei tu macam separuh hari kita last day dekat Mekah and then separuh hari lagi kita kena pergi Madinah tau. So hari tu Anis tak tahu nak cakap macam mana. Memang Anis stay sampai Anis solat tahajud apa semua malam birthday Anis tu. Anis macam ya Allah, lepas 2 tahun kau makbulkan doa aku. Kau bagi aku satu hadiah yang paling besar, paling bermakna, paling berharga dalam hidup aku, which is aku dapat celebrate birthday aku dekat Mekah and then petang tu sambut dekat Madinah tau. And Anis tak minta satu hadiah pun daripada parents ke, daripada Anis punya masa tu boyfriend Anis kan, Hasrul ke. Anis tak minta pun hadiah. Anis just minta macam ya Allah, nothing can beat this gift itu tak. Macam rezeki yang Allah bagi kat Anis tu untuk Anis sambut birthday Anis tu mind blowing. Macam nothing can challenge it, nothing can beat it at all. Tak apa, orang bagi Anis sejuta pun belum tentu dapat ganti perasaan yang kita sambut birthday kita dekat depan Kaabah dan juga dekat Masjid Nabawi tu. It is the best thing that happened in my life and I'm feeling really grateful. So hari ni Anis nak share kat korang apa pentingnya kita punya plan and goals kita. Tapi hari ni Anis macam nak share my personal diary. So Anis nak tunjuk kat korang a miracle could happen, okay? So kalau korang tengok kat sini, nampak tak? Tarikh dia adalah 11 hari bulan 7 2015. Ni Anis tulis Anis Zahira Hastua had studied in University of Queensland in 29 February 2016 with full scholarship. Nampak tak? Nampak tak apa yang Anis tulis tu? Like guys, this is like 2015. Dia ni Anis tulis masa bulan 7 2015 and I already forecast. I dah plan dah pada 29 Februari 2016 Anis study dekat University of Queensland and it happened guys. Tu yang cakap macam pentingnya bila kita nak buat something, you know guys. Okay, ni Anis tulis pada 11 bulan 9 2015. You know what? Anis lukis Anis lukis. Anis tulis kat sini apa ni? I had studied for 2 years and then Anis lukis apa? You see? Anis lukis logo University of Queensland, Australia, St. Lucia campus tau. Ni Anis tulis masa 2015, you know what? And it happened guys, it happens. Anis tulis masa 16 bulan 12 2015. Assalamualaikum. Dear Anis Zahira binti Hastua, in 2 more years. Do you still remember now you are in pain, giving up and feel hopeless? You feel like no one there for you. You are totally in pain, but you keep being strong. You are so stressful about your future and I wonder, what will you be in 24 years old? I bet you will become the most successful person in the world. Do you feel like you want to cry out but no one listen to you? Do you feel the journey become more difficult and no one got you? You had tried hard and harder. Always think positive no matter what. And now you want to give up? You look back at your wall, your dreams, and all the things that you want. You never afraid to dream big and high. No one is as positive as you are. You already done the best, Anis Zahira. You are the superwoman. You are the warrior, the hero in your life. You believe if Allah say kun fayakun, no one can stop him. Even a big company say no, once Allah say yes, no one can ever stop him or change his decision.
Dear Anis Zahira, now I want you to become strong. Don't cry anymore. This is your best. You can do it, baby. You can do it. I know you can. Macam apa yang akan terjadi pada diri Anis yang akan datang. Which is masa 24 tu Anis dah sebenarnya 24 ni dah start kerja dengan Petronas bulan 5. So Anis nak tunjuk ni list yang Anis tulis. Kadang-kadang benda kecil-kecil pun semua Anis tulis tu, benda apa yang Anis nak. Tapi Anis tulis kat sini things I got, which is sebenarnya tak dapat pun lagi, tapi Anis just tulis je apa yang Anis nak kan. Benda list yang Anis buat, contoh ni tahun 2015 punya kan, Anis tik-tik-tik mana yang Anis dah dapat. Tapi once benda yang Anis tak dapat tahun tu, contoh dah memang 31 bulan 12 tak dapat, Anis akan carry forward tau benda-benda yang Anis tak dapat tu. And then I akan tulis 2016 punya benda yang Anis nak tau. And then this one 8 hari bulan 4 2016 ni Anis tulis Dear Anis Zahira binti Hastua, you have been through a lot of hardship and now you are here. Can you imagine you are at University of Queensland? Do you ever thought in your mind that your dreams become true? Allah subhanahu wa ta'ala had planned the best for you. When he said kun fayakun, nothing can stop him. Wake up Anis. Wake up Anis Zahira. You're already in University of Queensland. Don't you ever give up right now. You have a long journey to go and Allah had decided the best for you. So don't you worry Anis Zahira. If you read this one day, you are now a successful person. But don't forget asal usul diri kita. You can do this, babe. I know you can do this. Kadang ni rasa macam apa? Tak sangka macam jauh dah perjalanan apa yang Anis nak, semua Allah macam makbulkan. And apa yang Anis tulis semua Allah dah tetapkan mana yang terbaik untuk Anis, you know. Macam apa saja yang Anis nak, Allah berikan yang terbaik untuk Anis. Ni pula yang tulis 3 bulan 6 2016. Ya Allah, sesungguhnya Engkau-Lah yang maha berkuasa lagi maha penyayang. Aku berserah segalanya padamu ya Allah. Aku ni hamba-Mu yang lemah. Bimbinglah aku ke jalan-Mu. Nothing is impossible when Allah say kun fayakun. Don't you care about what people say. Allah itu maha berkuasa. Aku yakin dengan kekuasaan-Mu ya Allah. Aku percaya dengan kebesaran-Mu ya Allah. Berikanlah aku kebijaksanaan ya Allah. Always think positive no matter what happen. I can do it. You can do it. I trust on you. Everything will be easy. Semua senang. Everything will be easy. All you need to do is believe. So siapa yang tahu masa Anis fly pergi Australia tu, sebenarnya before that my mum dah belikan dia beberapa helai tudung. Tapi Anis memang macam masa tu macam tengah berlawan tu dengan hati. So Anis macam cakap macam nanti lah dah dapat hidayah lah buat ni pakai tudung. Nanti dah sampai waktunya lah dia pakai tudung macam you know. I memang masa pergi Australia tu I bawa, I rasa 1-2 helai tudung je I bawa. I tak bawa banyak tudung pun. Sebab I macam yelah I free hair kan. So macam buat apa nak bawa tudung banyak-banyak. Maybe macam ada majlis tertentu je kot baru pakai tudung semua kan. Lepas tu and bila ni sampai sana ada beberapa kejadian yang berlaku. Maybe insyaAllah ada masa nanti Anis akan share apa yang membuka hati Anis untuk pakai tudung. Tapi malam tu memang pukul 11-12 malam Anis macam buat keputusan macam aku rasa macam aku tak nak Allah jauh daripada aku. Aku tak nak Allah tak pandang aku. Macam dah lah aku ni
hamba dia yang hina, yang keji, yang banyak buat dosa. Aku tak nak dia jauh daripada aku. Aku tak nak Allah tak pandang aku langsung. Lepas tu Anis buat keputusan, masa tu Anis buka je Instagram Anis. Anis macam, masa tu tak ada archive punya, tak ada archive dekat Insta tau. So masa tu Anis buka je Instagram Anis. Anis delete semua gambar Anis yang free hair dekat Australia tu, dekat Malaysia. Anis delete semua yang free hair. Lepas tu Anis cakap dekat diri Anis, mula hari ni aku nak Allah pandang aku. Aku nak Allah berikan aku hidayah dan petunjuk. Dan aku nak Allah pandang aku. Aku nak Allah dekatkan diri dengan aku. Aku tak nak Allah tak pandang aku langsung. Sebab kita tahu bila Allah tak pandang kita, it means Allah dah tak sayang kita. Kalau Allah dah tak tegur kita, it means Allah dah tak pandang kita. Bila Allah dah tak pandang kita dalam kehidupan di dunia ni, maka hidup kita ni sia-sia je. Maksudnya apa saja benda yang kita buat, kalau Allah tu dah tak pandang kita, it means Allah dah abaikan kita. Benda tu yang sebenarnya benda yang paling kita patut hindari. Sebab bila Allah dah tak pandang kita tu, dah tak ada kasih sayang Allah tu tadi, apa saja kita buat, hati kita takkan tenang. Jiwa kita akan kosong. Kita amal macam mana pun, tapi kalau kita buat tak ikhlas, Allah dah tak pandang kita. Kat mana kedudukan kita tu nanti? Kat mana kedudukan kita? Tu yang masa malam yang Anis buat keputusan, Anis macam, aku nak start bertudung sebab aku nak Allah pandang aku. Aku nak Allah, bila aku ada kesukaran, bila Allah memberi ujian, aku buat yang terbaik, tapi aku nak Allah membantu aku. Aku nak Allah melapangkan segala kesulitan yang aku hadapi semua. So time tu lah Anis macam, okay, it's time right now. It's time. So Anis free hair masa first year tu kan. Lepas tu macam dah nak masuk second year tu, Anis dah, Alhamdulillah, Anis macam slowly pakai tudung, which is even though macam sekarang pun tak adalah nak pakai tudung labuh ke apa lagi, but I'm in the process to become a better Muslim. So masa Anis dekat Australia tu, Anis macam on off. It's a bit tough for me untuk pakai tudung at the first place. Macam kadang-kadang ni pagi yang pergi kelas Anis pakai tudung, tapi macam malam kalau nak keluar pergi beli barang grocery semua Anis tak pakai tudung. So macam on off sampailah betul-betul second year Anis masuk. Anis betul-betul fully bertudung lah, Alhamdulillah. Macam malam pun Anis keluar pakai tudung semua kan. And then to be honest, masa sebelum nak fly tu, suami Anis, masa tu boyfriend, dia bagi Anis sehelai tudung tu. Masa first time Anis nak fly pergi Australia tu, dia bagi Anis sehelai tudung. Lepas tu Anis dah macam, kenapa dia bagi aku tudung lah kan? Dia tahu aku free hair kan, tapi dia bagi aku tudung. So dia adalah lelaki yang pertama yang memberi Anis sehelai tudung tu. And then Anis tak pakai pun tudung masa kat Aussie tu. Macam, lepas tu dia pernah WhatsApp ni, dia tanya macam, kenapa tudung yang dia beli tu Anis tak pakai langsung. Lepas tu Anis rasa macam, dia ni tanya pula tak pakai tudung dia. Lepas tu Anis macam, okay, masa open house lah Anis pakai tudung yang dia beli tu. So dari situ, bila Anis dah balik Malaysia, dari situ dia macam belikan Anis tudung lagi, belikan Anis tudung, you know. My husband is really a good person and I really love him. And I thank God sebab Allah panjangkan jodoh kita orang. Ni Anis tulis masa 6 hari bulan 1 2018. 6 hari bulan 1 2018. Masa ni kira Anis graduation on December 2017. Tapi masa bulan 1 ni Anis masih ada lagi kat Australia sebab Anis macam nak spend my time before I kerja. So ni Anis tulis cakap, Assalamualaikum. Hi Anis Zahira Hastua. Today is your last day to enjoy everything in Brisbane, Australia. You know you finally reached the end. You must be proud with yourself. I am so proud with you. You finally achieved what you want, to have a bachelor degree in accounting. Trust me, one day you can achieve whatever goals that you want. Look where are you now. Look people surround you. Look Anis Zahira. Your life have been blessed by Allah Subhanahu Wa Taala. Keep moving in His path. You know Allah had planned the best path for you.
Thank you Anis Zahira for all this year. Thank you for not giving up, for not quitting when life get harder and tougher. Thank you for always be positive and spread the positive vibe. You have been inspired a lot of people out there. Keep spread your positive vibe. I know you can be a successful person. Keep aim higher and be strong in any journey you will get through. No matter what people said about you, no matter what people think about you, keep motivate people. Keep think positive, Anis Zahira binti Hastua. You need to do this. I know you can do this. Keep your journey. Be fun and cheerful. Keep being crazy and the loudest person. Open a new book, Anis Zahira. I am 24 already. This is like 2 years ago, guys. So ni buku tahun ni for 2020. The first page, okay, the first page. I'm going to show you guys my 2020 goals. And mostly everything is tick. And yang paling bawah sekali apa yang Anis tulis masa ni 1 hari bulan 1, Anis tulis to apply SCCA papers, to get scholarship, to get Mara scholarship to study SCCA, to get married. Aku tulis ni tau. My bucket life. Page Anis, dia tulis, Dear Anis Zahira binti Hastua, kali ni dah masuk tahun 2020, dah nak masuk 26 tahun. Ya Allah, cepatnya masa berlalu. Anis, aku harap tahun ni kau dapat capai apa saja kau nak. Kau kena ingat, kau kena balas jasa baik mak ayah kau, buat yang terbaik dalam hidup kau. Jangan mudah berputus asa walau apa pun berlaku. Semoga Allah mempermudahkan segala urusan kau dunia akhirat. Kau kena yakin dan percaya dengan kekuasaan Allah. Yakin dengan diri kau, be stronger than before. Sebelum Anis ambil SCCA lagi, I already write my plan tau, SCCA fees. And then timeline kalau Anis kalau Anis full time SCCA, nampak tak Anis buat timeline tau. I forecast until 2022. Anis tulis apa tau? Anis tulis 2020 bulan 2 apply Mara, bulan 8. Okay guys, okay I show you guys magic can happen. Okay, so yang ni adalah 6 Januari 2020. 6 Januari, okay. Then this is my timeline 2020 Anis tulis kat sini. Bulan 2 Anis tulis apply Mara. Bulan 8 study in UK. Bulan 8 study in UK, guys. And then Anis sakit bulan 2 kahwin. Tapi what happened, guys? What happened? Like we already forecast, Anis dah forecast masa bulan 1 ni. Tapi bulan 8 study in UK ni, okay, sebenarnya Anis apply study dekat Birmingham City University. So memang Anis forecast Anis akan study SCCA dekat Birmingham City University, United Kingdom. Tapi bila dah lepas semua benda tu, sampailah bulan 8 macam tu, last minute Birmingham kata diorang defer intake. Diorang nak semua budak SCCA students start masuk intake on January 2021, which is sebenarnya dah clash sebab Anis dah apply unpaid leave from Petronas selama setahun dari bulan 8 tahun ni, bulan 8 2020 sampai tahun depan bulan 8 2021. My friend yang study SCCA juga kat sini, dia cakap, kau apply je lah Dublin Business School, macam dah last minute sangat kan. Lepas tu dia macam Okay lah, macam last minute je, tak tahulah dapat ke tak dapat ke, macam tu fikir kemudian. Janji aku macam last minute bulan 8 tu Anis buat keputusan, Anis apply Dublin Business School, and Alhamdulillah Anis dapat, and Anis dapat offer letter. Mara pun lulus untuk tukar universiti dari Birmingham ke Dublin. So here I am now. So dekat sini dah tulis dah plan Anis bulan 8 kan. Memang kelas kita orang start 31 bulan 8, tapi Anis fly sini masa bulan 9. So guys, Anis dapat timeline apa yang Anis nak dari bulan 1 tau. And then banyaklah route to University of Birmingham. Tak dapat Birmingham, Dublin pun dapat. At least macam tepi-tepi je kan. Macam okay lah, boleh lah. Memang plan bila Anis nak kahwin apa semua. Alhamdulillah Allah tu panjangkan jodoh Anis dengan husband. So Anis kahwin pada 8 hari bulan 8 2020. And then 7 September, which is tak sampai sebulan kita orang kahwin, Anis fly ke Dublin.
It's a big apa orang kata, macam nak cakap a big step for me, a big risk. Sebab Anis baru kahwin sebulan, and then Anis memang minta izin suami Anis macam, you know, this is my dream and I want to have ACCA in my life, and I want to further as highest to further my study as highest as I can. And my husband, he is very understanding, very supportive, and tu lah, dia izinkan Anis untuk study overseas. And even though macam susahnya, you know, this kind of long distance relationship, but Allah tu maha mengetahui mana yang terbaik. Kat situ ada macam kena banyak-banyak bersabar. Macam setiap hari Anis rindu kat suami Anis, setiap hari Anis mendoakan untuk dia, and dia pun tak putus-putus memberi sokongan pada Anis, which I am the lucky person in this world. So yeah, thanks for my husband for giving me this opportunity to let me fly higher. Thank you so much and I love you. Masa Anis umur 22 tu, dia cakap, aku tahu kau akan berjaya pada umur 24. Aku tahu kau dah sukses, dapat apa yang kau nak. Terima kasih sebab kau tak berputus asa dengan diri kau apa semua. You know, quite spooky, but yeah. So yang ni Anis tulis, Dear Anis Zahira binti Haswa, banyak pengorbanan yang kau lakukan untuk sampai ke tahap ni, and aku yakin dengan kekuasaan Allah, usaha kau pasti boleh berjaya. Ya Allah yang mutakdir, kau maha menentukan mana yang terbaik untuk aku. Aku berserah segalanya padamu, Ya Allah. Ya Allah, kau maha memakbulkan, maka makbulkanlah doa-doaku, Ya Allah. Kurniakan aku kasih sayangmu. Jadikanlah aku hamba-Mu yang beriman, yang bertakwa, yang beramal soleh padamu yang Maha Satu, Ya Allah. Ya Allah, kurniakanlah aku kepercayaan kepada diriku, Anis Zahira binti Haswa, supaya dia boleh memberi manfaat kepada orang lain. InsyaAllah, nothing is impossible when Allah say kun fayakun. And okay, ni Anis tulis pada 4 Mac 2020. Okay, apa Anis tulis kat sini? Anis cakap, Anis Zahira binti Haswa got Mara scholarship. She got offer letter from Birmingham City University, and nothing is impossible when Allah say kun fayakun. I already write this on March, okay? And masa tu Mara scholarship buka masa bulan 6. And bulan 9 Anis dah dekat Dublin. Apa yang ni nak, apa yang penting sekali, kita kena percaya dan yakin, kena banyak bersabar. Sebab hidup ini indah bila kita betul-betul percaya pada diri kita dan juga pada Allah yang Maha Satu. So inilah dari Anis yang Anis tulis untuk Anis Zahira 2 tahun akan datang, untuk Anis Zahira beberapa tahun akan datang, you know. Alhamdulillah, apa yang Anis nak, Allah makbulkan, sebab Allah tahu mana yang terbaik untuk kita. Even though kita Anis fokus 2 tahun akan datang, and 2 tahun tu baru Anis dapat, tapi sepanjang 2 tahun tu I never ever give up in my dream. Allah kata kun fayakun, aku lepaskan budak ni, aku lepaskan Anis Zahira untuk study overseas. No one can challenge him, no one can stop him, you know. So I believe in that. I tak dengar apa orang cakap ke, you know, every single negativity yang masuk dalam otak ni, I macam keluar kat telinga kiri je. I never listen to them, because once I listen to that negativity, I will never be in this level. I will never be in this position right now. And I truly 100%, 400%, 1000% believe it, that no one can challenge Allah SWT. No one can stop him when he said, jadilah, maka jadilah. You know, nothing can stop him. And I truly believe it. And I also believe it in myself that I can do this, you know. Even though kat sini macam quite tough nak study ACCA, it's not an easy path for me, but then I keep trying hard, you know. Even though kalau macam apa orang kata, berjaya atau tak berjaya itu belakang cerita. Yang penting kita usaha. Selagi boleh kita usaha, kita usaha. Itu yang paling penting. Jangan berputus asa, jangan mengalah, jangan menyerah kalah. Okay, percaya dengan diri anda, percaya dengan Allah SWT, bersangka baik dengan Allah. Okay, sebab Allah pun dah berfirman, aku adalah apa yang hamba-Ku sangkakan. Kalau kita bersangka baik dengan Allah,
maka Allah akan memberi kita banyak kebaikan. Kalau kita bersangka buruk kepada Allah, maka Allah akan memberi kita pelbagai dugaan. So make sure kita muhasabah diri, kita kena banyak-banyak bersangka baik pada Allah. Tak kisahlah benda tu lama nak dapat, macam cepatnya orang ni dapat kejayaan. Aku ni dah usaha banyak ni, tapi kenapa aku tak berjaya? Kenapa aku mesti gagal? Kenapa aku kat sini? Kenapa aku masih macam ni? Muhasabah diri balik. Ya Allah, okay, kau berikan aku cabaran ni sebab kau tahu aku kena usaha lebih pada orang lain. Sebab apa? Itu menunjukkan kasih sayang kau pada aku. Kau nak aku berusaha gila-gila, kau nak aku bangun malam, solat tahajud, solat duha untuk aku capai apa yang kau nak. Maksudnya itu adalah satu kasih sayang yang kau berikan kepada aku. Kita kena twist our mind like that. Beli satu buku and write down apa impian korang nak, apa goals yang korang nak, apa yang benda yang korang nak capai, tapi make sure tulis tarikh tau. Mama ni saja, bila kita nak something tu, make sure it makes sense. Dia matlamat tu, start write down your goals, your ambition. And one more thing, don't afraid to dream big, okay? Maksudnya dream big tu, maksudnya kita macam target kan, 3 tahun akan datang lagi aku nak beli rumah. Tapi dream big. 3 tahun akan datang lagi aku akan beli kondominium yang menghadap KLCC ke, kondominium yang macam Ensuite ke, you know, big dreams. So bila bagi Anis, mama ni selalu ajar, bila kita berimpian tinggi, kalau Allah tu jatuhkan sikit je, tapi still lagi tinggi, faham tak? Sebab tu mama selalu cakap, jangan target lulus. Bila kau target lulus, jatuh sikit je, dah gagal. So selalu target tinggi, selalu target, even though benda tu kadang-kadang macam susah nak capai kan, tapi dalam otak ni sana cakap, aku kena dapat ni, aku kena ni, 100%, 100%, 100%. You know, macam kita berzikir lah kan, 100%, 100%. So insyaAllah benda tu akan jadi reality. Jangan aim dreams korang tu macam betul-betul takat benchmark je, sebab bila jatuh memang gagal kan. So make sure korang punya impian tu kena tinggi. Tapi bila impian tinggi, usaha pun kenalah tinggi. Itu saja untuk hari ni. Thank you so much for watching my video, and I hope you guys do subscribe and comment down below. And thank you so much, and don't forget, be positive, think positive, and act positive. Bye bye. Assalamualaikum.